আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ আমার সব, সবার কাছে প্রিয় যিনি তিনি আমার রব। দুনিয়া করব সবাই আল্লাহর ইবাদত, দুনিয়া করব সবাই আল্লাহর ইবাদত, সব কিছুতে দিবেন তিনি তারি রহমত, সব কিছুতে দিবেন তিনি তারি রহমত। আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ আমার সব, সবার কাছে প্রিয় যিনি তিনি আমার রব। আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ আমার সব, সবার কাছে প্রিয় যিনি। दराजां दा काम कीता गया माशाल्लाह, वो भी बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत कीता गया। और ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਂਡਮੇਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਾਜ਼ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ